কাজ রূপরেখা তৈরি হয়ে গেছে, কিছুদিনের মধ্যে কয়েক মাসের ব্রিজের মাধ্যমে যদি শুরু হবে যখন ওদিকে যে মাধ্যমে যদি শুরু হবে যখন তখন ওদিকে যে একটা ব্যাপক সংলগ্ন জায়গায় ডুয়ার সংলগ্ন জায়গায় শুধু তাই নয়, আমরা এখানে জলপাইগুড়িতে যে একটা স্কুল আছে সেখানে জলপাইগুড়িতে আপনারা জানেন যে একটা স্কুল আছে সেন্ট্রাল স্কুল, আপনারা জানেন সেই সেন্ট্রাল স্কুল সেই সেন্ট্রাল স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা করতে পেরেছি। আমরা এখানকার নতুন ডামডিম থেকে তিস্তা বাজার অবধি, ডামডিম থেকে তিস্তা বাজার অবধি 118 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রায় 1500 কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। এগুলো সবই সম্ভব হয়েছে মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের সরকার আছে বলে। আমাদের শিলিগুড়িতে ফুলবাড়ি থেকে 9 কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করতে 750 কোটি টাকা, যারা সবাই এখন বলছেন সেখানে রাস্তার কি অবস্থা, সেখানেও একটা 9 কিলোমিটার রাস্তা 750 কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে তৈরি হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে প্রকল্প, সেখানে কাজ শুরু হবে। আপনারা দেখেছেন ময়নাগুড়িতে একটা 109 কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে তৈরি হয়েছে একটা ফ্লাইওভার, যার জন্য আমাদের জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ির বাসীদের কিন্তু বিরাট একটা উপকার হয়েছে। এখানে শুধু তাই নয়, আমার যে এমপি ল্যান্ডের ফান্ড সেই এমপি ল্যান্ডের ফান্ড নিয়ে অনেক রকম টালবাহানা করেছিল এখানকার জেলা প্রশাসন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ কাজ আমরা করতে পেরেছি বা অ্যাপ্রুভ করতে পেরেছি। আমাদের এখানে গভীর নলকূপ নির্মাণ থেকে শুরু করে চা বাগান এলাকায় সেখানে গভীর নলকূপ আমরা অনেকগুলো করতে পেরেছি। আমরা রাস্তা নির্মাণ, ছোট ছোট রাস্তা নির্মাণ, আমরা বিদ্যালয়ে প্রাচীন নির্মাণ, আমরা নিকাশি নালা নির্মাণ, এই কাজগুলো করেছি। আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি। আমরা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমাদের উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে রিচ। আমাদের এখানে যেমন রাজবংশী কালচার আছে, এখানে আদিবাসী কালচার আছে, এখানে বাংলার কালচারও অনেক রিচ। আমরা সব কালচারকে এখানে, আপনারা জানেন মতুয়া নমশূদ্রদের একটা আলাদা কালচার আছে, সবাইকে নিয়ে একই প্ল্যাটফর্মে করে তাদের বিভিন্ন রকম কালচারাল প্রোগ্রাম আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পেরেছি। আমরা এখানে প্রায় আমাদের ডিস্ট্রিক্টে 36,036টা ঘর অনুমোদন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানকার মানুষ গরিব মানুষ, তারা বঞ্চিত হলো বিভিন্ন কারণে। আপনারা জানেন এখানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে, 100 দিনের কাজ নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার হিসাব তারা এখনো দিচ্ছে না। তারা কি করেছে, টাকা সমস্ত পকেটে ভরিয়েছে। যাই হোক, এত বাধা, এত রকম অসুবিধা, তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু একের পর আজ কাজ করতে পেরেছি। এটা শুধু সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদের জন্য। আজকে আমরা আমাদের এখানে আছে পর্যটনে অনেক জায়গা, যেমন আমাদের লাটাগুড়ির ফরেস্ট যেমন আছে, জঙ্গল আছে, গরুমারা ফরেস্ট যেমন আছে, এখানে ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন আছে, এখানকার চা বাগান যেমন আছে, ঠিক সেরকম এখানকার গ্রামীণ এলাকা আছে। আজকে এখানে ঠিক সেরকম আবার আমাদের জল্পেশ মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দিরের মতো পীঠস্থান আছে, আমাদের ভারমদেবী শক্তিপীঠ যেমন আছে, দেবী চৌধুরানীর মন্দির আছে। এই ইতিহাস বিজড়িত এবং ধর্মীয় স্থানে পরিপূর্ণ এই স্থানকে পর্যটন মানচিত্রে রাজ্য সরকার যদি চায় অনেক কিছু করতে পারে। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা যদি থাকতো তাহলে এদেরকে নিয়ে আমরা কিন্তু একটা প্রসাদ সার্কিটও আমরা পেতে পারি। এখানকার পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নতি হলে আমরা এখানে কিন্তু বিরাট কর্মসংস্থান হবে। আমরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো দুটো ট্রেন, এখন 3-3টে ট্রেন, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন, যেটা প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছে যে আমাদের নিজেদের স্বদেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি সেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন আমরা পেয়েছি। এভাবে একের পর এক কাজ হয়েছে। এখানে ফুলবাড়ি, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকার মানুষ সেখানে একটা ঠাকুরনগরে ফ্লাইওভারের জন্য বহুদিন ধরে বলছিলেন, কিন্তু এখানকার জেলা প্রশাসন সেখানে এনওসি দিতে বারবার বাধা দিচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা সেটাকে প্রায় 84 কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা সেখানেও ফ্লাইওভার নির্মাণ করার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের কথাই আছে, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়, মোদিজি হ্যায় তো সব, অনেক কিছু সম্ভব। আমরা যদি আগামী দিন প্রধানমন্ত্রীকে মোদিজিকে আবার যদি আনতে পারি, এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতাকে যদি আমরা আনতে পারি, তাহলে আমাদের জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানচিত্র যেভাবে চেঞ্জ হয়েছে, যে রাস্তাঘাট পাশ দিয়ে দেখছেন সেই রাস্তাঘাটের যেরকমভাবে চেঞ্জ হয়েছে, আজকে হাসপাতাল হয়েছে, যেভাবে আমাদের বড় বড়
ফ্লাইওভার হয়েছে, যে পরিবর্তনটা আপনার কয়েক বছর আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আজকে জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যেতে আমাদের লাগতো 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা, সেখানে আজকে 30-35 মিনিটে দেওয়া যায়। সেখান থেকে কিন্তু এখন অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবই, আজকে রেলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক বা যে সমস্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট যেগুলো ডিরেক্টলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিল করে, যেগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিজেই করে, সেগুলো কিন্তু একটার পর একটা কাজ করতে আমরা পারছি। কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের যে অক্ষমতা, তাদের চা বাগানের একটার পর একটা চা বাগান যেভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা চা বাগানের মানুষের যে কিছুদিনের জন্য বন্ধ, কিছুদিন খোলা, এরকমভাবে চলে যাচ্ছে। আজকে যে গ্রামের মানুষের যে 100 দিনের কাজের মানুষের টাকা এদের পুড়ে নিচ্ছে, পকেট পুড়ছে। আজকে যে আমরা তিস্তা নদীর উপর দেখছি বা অন্যান্য নদীর উপর দেখছি, সেখানকার বালু যেভাবে চুরি হচ্ছে, এখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য সাথে নষ্ট হবে। আপনারা সবাই মিলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, এই সরকারকে হটান। না হলে এখানকার যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, এখানকার যে সৌন্দর্য, এখানকার যে পর্যটন মানচিত্রে যে বিশেষ স্থান, সেই বিশেষ স্থান কিন্তু চলে যাবে। আমার আপনাদের কাছে সবার কাছে অনুরোধ, আমাদের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের জন্য রুখে দাঁড়ানোর জন্য একমাত্র আমাদের আশ্রয়স্থল আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি। তিনি একমাত্র আমাদের জন্য এই কাজগুলো করতে পারেন, তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে পারেন। তাই আমরা আসুন সবাই মিলে মোদিজির হাত শক্ত করি, আমরা সবাই মোদিজির হাত শক্ত করি। আসুন, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, 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 মোদিজি স্বাগতম, 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 বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদি 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 স্বাগতম, 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 নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, 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 নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, 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 প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, 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 প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, 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 প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, 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 মোদিজি 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 স্বাগতম, স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, 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 নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, 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 নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, 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 বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, 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 বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, 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 মোদি 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 নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, প্রধানমন্ত্রী 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 নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, 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 বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম, বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম,
বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী 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 স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम প্রধানমন্ত্রী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम মোদি 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 मोदी 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम मोदी मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी स्वागतम। मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की ओर से हम धन्यवाद जनाते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हमारे राज्य सभापति माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी हमारे प्रधानमंत्री जी को एक उत्तरीय देके उनको स्वागत करेंगे। सुकांत अपने एक अपनी दादा भय लगे हमारे मंत्री जॉन बर्ला जी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय दे के स्वागत करेंगे। এখন ছবি দিয়ে স্বাগত করবেন জলপেশের মন্ত্রী, ছবি দিয়ে স্বাগত করবেন জয়ন্ত রায়। বলেন বলেন এখন ছবি দিয়ে
জল্পেশ মন্দিরের ছবি দিয়ে স্বাগত করবেন আমাদের প্রার্থী ডক্টর জয়ন্ত কুমার রায় মহাশয়। এখন একটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা কাঠের নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা দিয়ে স্বাগত করবেন যে কজন মহিলা আছে বলে দাও। বলো 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 তাড়াতাড়ি বলো। এখন কাঠে নির্মিত একটি মূর্তি দিয়ে স্বাগত করবেন মঞ্চে যে মহিলারা আছেন ওনারা। যান আপনি যান 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 চলে যান। এরপর মাল্যদান করবেন মাননীয় বিজন গোস্বামী, চন্দন বর্মন, মনোজ ভুজেল, দধিরাম রায়, প্রবীণ আগরওয়ালজি। তাদেরকে মালা নিয়ে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। মালা দিয়ে স্বাগত করবেন মঞ্চে যারা আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে মালা দিয়ে স্বাগত করছেন। মোদি 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 মোদিজি স্বাগতম। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বলেন। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। হ্যালো হ্যালো। এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি মাননীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে তার বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভারত মাতা কি। শেষের দিকে হাত উঠছে না, দু হাত মুঠ করে আমার সাথে বলুন ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম। বন্ধুগণ, আজকে এই জলপাইগুড়ির যে আমাদের লোকসভা, সেই লোকসভা আমাদের প্রার্থী ডক্টর জয়ন্ত কুমার রায়ের সমর্থনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলপাইগুড়ির পূর্ণ মাটিতে আজকে আমাদের মাঝে এসে পৌঁছেছেন। সেই ব্যক্তি আমাদের সামনে এসে পৌঁছেছেন। আমরা শাস্ত্রে পড়েছিলাম ভগীরথ শঙ্খ বাজিয়ে মা গঙ্গাকে মর্তে এনেছিলেন স্বর্গ থেকে, আর আজকে আমাদের সামনে আর একজন ভগীরথ বসে আছেন যিনি 500 বছর পর অযোধ্যাতে ভগবান রামচন্দ্রকে ফেরত এনেছেন। সেই ভগীরথ নরেন্দ্র মোদীকে জোরে হাততালি দিয়ে সবাই মিলে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন মাননীয় মন্ত্রী আমার দাদা জন বাল্লা মহাশয়, উপস্থিত এই জেলার সভাপতি বাপি গোস্বামী মহাশয়, এবং আমাদের এখানকার প্রার্থী। আমি সব সময় বলি গোটা দেশে পার্লামেন্টে সব থেকে বেশি প্রশ্ন করার জন্য আমি 1 নম্বর সাংসদ হয়েছি, কিন্তু গোটা দেশে ভদ্রতার খাতিরে যদি কোনো 1 নম্বর সাংসদ করতে হয় সে হচ্ছে আপনাদের সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায়। তিনি আপনাদের প্রার্থী হয়েছেন, তিনি আপনাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমাদের এমএলএ তথা সাধারণ সম্পাদক দীপক দা, শিখা চ্যাটার্জি, পুনা বেংরা, নিখিল রঞ্জন দে, কৌশিক রায়, আনন্দ বর্মন,
এবং জেলার সমস্ত পদাধিকারী, 7টি মোর্চার সভাপতি সবাইকে একবার জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানিয়ে দেবেন, বিভাগ, জোন, সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে। বন্ধুগণ, আজকে আমি ভাষণ মূল বক্তা নয়, মূল বক্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এইবার 24 সালে এই লোকসভা ভোটে জয়ন্ত রায়কে আবার যাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী করেছে 2 লক্ষের বেশি ব্যবধানে জিতিয়ে এই সিট নরেন্দ্র মোদীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিতে হবে। আমাদের এখানে মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রী আসেন আর উল্টো পাল্টা কথা বলে যান। উনি গতকাল আমার লোকসভাতে ছিলেন, আমাকে বলেছেন কুলাঙ্গার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুনে রাখুন, আমরা কুলাঙ্গার নই, আমরা গরু পাচার করি না, আমরা কয়লা পাচার করি না। আপনার ভাইপো করে, সে বেটা কুলাঙ্গার, তাকে গালি দিন, আপনি কাজে লাগবে। আপনারা অনেকে হয়তো জানেন কিংবা জানেন না, জলপাইগুড়ির সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক আছে। কি জানেন? আমার স্ত্রী জলপাইগুড়ির মেয়ে, আমার বউ জলপাইগুড়ি, অর্থাৎ জলপাইগুড়ি হচ্ছে আমার শ্বশুর বাড়ি। তা আমি জলপাইগুড়ির জামাই, জামাই হয়ে একটা কথা বলবো আপনাদের কাছে, রাখবেন? রাখবেন? আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই সিট 2 লক্ষের বেশি জয়ন্তদাকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে তারা পাঠাবেন নরেন্দ্র মোদীর কাছে? পাঠাবেন তো? পাঠাবেন তো? কথা দিচ্ছেন? তাহলে বলুন আমার সাথে ভোট কবে? 19 তারিখে। 19 এপ্রিল আসছে দিন পদ্ম ফুলে, 19 এপ্রিল আসছে দিন পদ্ম ফুলে, 19 এপ্রিল আসছে দিন পদ্ম ফুলে। পদ্ম ফুলে দিলে ভোট, পদ্ম ফুলে দিলে ভোট, পদ্ম ফুলে দিলে ভোট। পদ্ম ফুল দেখিয়া, কি বলতে হয়? ভোট দেবেন ঠাসিয়া। পদ্ম ফুল দেখিয়া, পদ্ম ফুল দেখিয়া, পদ্ম ফুল দেখিয়া। তাহলে 2 লক্ষের বেশি ব্যবধানে আমাদের জয়ন্তদাকে জিতিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমরা উপহার তুলে দেব। দেব তো? কথা দিচ্ছি। তাহলে 2 হাত তুলে প্রতিজ্ঞা নিন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার, ধন্যবাদ, জোহার। ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। এবার আমাদের মঞ্চে আমাদের বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে মঞ্চে এসে আমি ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এখন যার অপেক্ষায় এতক্ষণ ছিলাম, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নমস্কার। বড়রা আমার প্রণাম নেবেন, ছোটরা ভালোবাসা। जलपाईगुड़ी के आराध्य देवता बाबा जलपेश और ब्राह्मरी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। कुछ दिन पहले ही जलपाईगुड़ी के अनेक क्षेत्रों में तूफान से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भाई और बहनों, आज पूरे देश में, पूरे बंगाल में
एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार संपूर्ण बांग्ला बोलছে আবার एक बार जलपाईगुड़ी ने भी तय कर लिया है कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी ताकतवर मजबूत केंद्र सरकार होगी, उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा। फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। बीजेपी सरकार ने G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी। मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है। धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड, एनजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां, नए अवसर बनेंगे। हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। एटाई तो विकसित भारतेर संकल्पो। और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। यहां जो लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैदान छोटा पड़ गया है। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। और ये उत्साह, उमंग, शायद ऐसी सभा, इतना विराट दृश्य, ये तो बहुत बड़े आशीर्वाद है आपके। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये
हम सबका संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी, एसटी परिवार, माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली, पानी, गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एससी, एसटी परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे एससी, एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी एससी, एसटी वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश एससी, एसटी परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है। और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। दस बछोर जा होलो ओटा शुदो ट्रेलर छिलो। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाना है। हमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली का बिल 0 करना है। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा
पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां की लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और SC/ST विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग
अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मैं आज बंगाल की धरती से गारंटी देता हूं, ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3,000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3,000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3,000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। बेचारा टीचर की नौकरी के पैसा दिया, मैं उसको पैसा वापस करवाऊंगा। साथियों, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। आप मुझे बताइए, इस देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए। टीएमसी का भ्रष्टाचार जाना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। साथियों, ये बंगाल की धरती महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। इस संकल्प के साथ हम भाजपा के कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियां आगे बढ़ी। डॉक्टर मुखर्जी ना होते तो कांग्रेस की सरकार अलगाववादियों के सामने कब का सरेंडर कर चुकी होती। ऐसी कांग्रेस ने देश को आर्टिकल 370 जैसा नासूर दिया था। आज जब भाजपा की मजबूत सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार को हटा दिया, तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है
कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छथी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है कि नहीं है? कश्मीर हमारा मस्तक है कि नहीं है? कश्मीर भारत का गौरव है कि नहीं है? और इस कश्मीर के लिए देश के हर राज्य के वीर जवानों ने शहादत मोल ली है, अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, बंगाली थे, लेकिन कश्मीर के लिए कश्मीर की धरती पर जाकर के अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वो हमारे बीच नहीं रहे। कश्मीर के खातिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसी कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए कितनी ही माताओं ने अपने बेटों को खोया है, और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर से बाकी देश का क्या लेना देना। कांग्रेस के इस बयान से उसकी विभाजनकारी सोच फिर एक बार सामने आई है। साथियों, 10 साल बीजेपी सरकार ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। हमारे पास 10 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन वाले मोदी की गारंटी से ही डरने लगे हैं। ये अब कहने लगे हैं कि मोदी को गारंटी देने से मना करो। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। ये क्या गारंटी देंगे? ये मोदी है जो गारंटी देता है, और वो है जो गाली देते हैं। साथियों, आपको 19 अप्रैल को निडर होकर अपने बूथ पर कमल छाप पर वोट डालना है। आपने भय पाबेन ना, पद्दो फूले भोट दिबेन। और आप मेरा एक काम और भी करना, घर घर जाना और हर घर में कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। कह देंगे, घर घर बता देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।